Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Bidadari suku pemikat kaki tersandung terincak beling. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Citilink. Atas nama Citilink Indonesia, Kapten Agun Respati Dimas dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Airbus A320. Penerbangan ini adalah penerbangan tanpa asap rokok dengan nomor penerbangan PK-GQT dengan tujuan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 1B. Penerbangan ke Jakarta akan kita tempuh dalam waktu 3 jam dan 20 menit. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja Anda. Sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, mengambil foto atau video di sisi udara bandar udara tidak diperbolehkan. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan bersama Citilink Indonesia, maskapai berbiaya hemat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Good morning ladies and gentlemen, welcome to Citilink Indonesia flight. On behalf of Citilink Indonesia, Kapten Agun Respati Dimas and the entire crew are happy to welcome you aboard this Airbus A320. This is non-smoking flight with flight number PK-GQT, destination to Soekarno-Hatta International Airport, Jakarta Terminal 1B. The flight time to Jakarta will be 3 hours and 20 minutes. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back to the upright position, and lock your table securely. In accordance with the circular letter of the Direktorat Jenderal of Civil Aviation Regulation, taking photos or videos in the airport airside area is prohibited. Thank you and have a pleasant flight with Citilink Indonesia, Indonesia's best low-cost airline by Skytrax. Bulu indah si burung duri, lebihlah indah warna si kasuari. Terima kasih telah memilih kami dan selamat menikmati penerbangan ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, in accordance with Civil Aviation Safety Regulation, we are going to demonstrate the use of safety equipment and emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur di kabin bagian tengah, masing-masing 2 di setiap sisi. This aircraft has 4 emergency exit doors with evacuation slide, 2 on left and 2 on the right. 4 emergency exit windows with evacuation slide in the center of cabin, 2 on each side. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu keluar. In event emergency, straps on the floor get you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use a seatbelt as follows: how to buckle, tighten, and unfasten the seatbelt. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Dimohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. General life vest is located under your seat at the base only for water evacuation. Please do not remove it from its place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. This is put live vest on to the neck opening, fasten straps, and pull the end of the straps to tighten. Tarik sekerasnya kedua tuas merah ini untuk menggabungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Join the vest full board readiness firmly just before leaving the aircraft. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, kebukan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. If you leave the aircraft to the emergency exit window, it will vest as soon as you are on the wing. Baju pelampung dapat juga digabungkan dengan meniup pipa karet. Lampu akan menyala saat baterai terendam di dalam air. Life vest can also be inflated by blowing into the tube. The lamp of the vest is activated to the battery is immersed in water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is sudden loss in cabin pressure, oxygen mask will drop the panel above your head. Remain seated and fasten your seatbelt. Put the mask to the start oxygen flow.
Keep in mind no symptoms adjust elastic band roger head and retorpally. Secure all masks first before seating others. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi di depan atau di samping Anda. Silakan membacanya dengan seksama. The safety instruction card is located in the seat pocket in front of you or next to you. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for attention. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan segera lepas landas. Pastikan kembali sabuk pengaman Anda telah terpasang dengan sempurna dan seluruh perangkat elektronik Anda telah dimatikan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, will be taking off shortly. Make sure your seat belts fully fastened and all your leg devices set with switch off. Thank you. Fly better than takeoff position.